जय भारतम समस्त को पुणी थे स्वागत एमएफटी सफलतार आउ एक सीरीज क्लास जहाँ अपकमिंग एग्जामिनेशन पाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहा। इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर 23 मार्च रु 30 मार्च पर्यंत ता सहित इम्पोर्टाट टॉपिक डे एवं प्रीवियसली किसी रिवाइज आम करवा कौन कौन इम्पोर्टाट डे थिला आम टॉपिक कवर हम इम्पोर्टाट डे आवर्स एंड प्राइज नेशनल न्यूजेस एक्सरसाइज बोथ नाval आर्मी एंड एयरफोर्स इंडियन फास्ट प्राइज फास्ट कोड मेडल ओके देन ऑपरेशन ब्रह्म इज द मोस्ट important operation conducted by the government of India for saving and for help where the earthquake is emerged. Okay, again let's start the energetic current affairs series. Thank you all and share all your friends and like and subscribe these channels. Okay, thank you. Let's start this videos. Presented by Pramod Behra. First number 1 प्राइज एंड अवार्ड मोस्ट इम्पोर्टाट प्राइज एंड अवार्ड खातार जमी लिखाई जदि जो मैंने चाहूच पीडीएफ नापी आराम से डिस्क्रिप्शन ले व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दीची सेठी पाखापाखि 120 जन पिला जॉइन करिसेंती जॉइन करजो कंस्ट्रक्टिव स्टूडेंट्स माइंड जो थे प्रति वीकली करेंट अफेयर इम्पोर्टाट न्यूज अपडेट जगे दि जाऊे फ्री ऑफ कॉस्ट रे ओके। तो फास्ट प्राइज एंड अवार्ड देखा अवुल प्राइज 2025 सार ए अवुल प्राइज क्यों दि जाए फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स अलजेब्रा एनालिसिस दि जाए आराम से बॉक्स कर दीची मन रख कौ फील्ड रे दि जाए अलजेब्रिक एनालिसिस फील्ड रे कौन पाई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहाँ को दिया सारे कहाँ को से पर्सन ना हो मासाकी काशिवारा ओके जड़े जापानीज मैथमेटिशियन जे कि अलजेब्रिक एनालिसिस रे गोटे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आनछंती मासाकी काशिवारा ओके। नेक्स्ट एबे हम डिस्कस करबा गोटे डे विषय से डे ना होची इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट आमे जीरो वेस्ट को प्राधान्य देवा पॉलिथीन व्यवहार करवा ना जदि पॉलिथीन व्यवहार करचंती आमर 3टा आर अच्छे नहीं 3 आर रीयूज करवा रिप्रोड्यूस करवा आउट कौन करवा आम जिते भी रिऑर्गेनाइज करिपारिबा ओके रिड्यूस रियूज रिऑर्गेनाइज ओके आम कौन करिपारिबा वेस्ट करवा ना 2024 रे जीरो वेस्ट डे पालन करा जाइछे सर केबे पालन करागला यदि प्रश्न आसे 30 मार्च 30 मार्च रे एबे पालन बा आज ही पालन यार थीम कौन परीक्षार मैक्सिमम परीक्षार प्रश्न पड़े यार थीम कौन व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वेस्ट जीरो वेस्ट डे टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल आम फैशन जो करती प्रोडक्ट यूज कर वेस्ट न हो टेक्सटाइल जहाँ जो वेस्ट मटेरियल बाहर से जमी वेस्ट न हो ताको आम काम लगेगा रियूज करवा जिते भी चाहिए वेस्ट को मिनिमाइज करने ओके क्लियर मन रहा केबे पालन करा जाए 30 मार्च कौन पालन करा जाए क्यों डे पालन करा जाए इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे अच्छा यार थीम कौन टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल ओके। ऑपरेशन ब्रह्म कथा आम जहाँ पढ़ी थे थर्मेल ऑपरेशन ब्रह्म कौन पाई है ऑपरेशन ब्रह्म अर्थक्वेक स्ट्रक इन दी नाइबरिंग कंट्री कौटी म्यांमार यार थाईलैंड में प्रभाव रही है ओके जो आम रही म्यांमार कैपिटल कौन प्रश्न पड़े तो कौन हो म्यांमार कैपिटल हूँ यांगन ओके से कैपिटल को भारतर सरकार जोगे सब प्रकार सामग्री जो लोक मैंने अर्थक्वेक रे कौन होती भिक्टिम होती शिकार होती से सुरक्षित स्थान को पहुँचा सहित से
ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଥ୍ରୋ ଦି ଅପରେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମ। କ୍ଲିଅର? ଓକେ, ଗୋଟେ ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଛି। ସେ ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା। ନାଭାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନା ହେଉଛି କ'ଣ? ବାଇଲିଟେରାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ରୁଷିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। କେତେ ନମ୍ବର ଆଡ଼ିସନ୍? 14 ନମ୍ବର ଆଡ଼ିସନ୍। କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇଛି। ଫ୍ୟୁଚରରେ କେବେ ହେବ? ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେବ। କ୍ଲିଅର? ଯାହାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରା বা ইন্দ্র বলে কহব। ইন্দ্রা বা ইন্দ্র বলে আরামসে কহিপারে, কিছু অসুবিধা নাই। পরীক্ষার প্রশ্ন বনে নাভাল এক্সরসাইজ ইন্দ্র। বাইলিটারাল এক্সরসাইজ কাহা কাহা মধ্যে? ইন্ডিয়া এন্ড রুষিয়া। কেতে নম্বর আডিশন? 14 নম্বর আডিশন। কোটি হয়েছে? চেন্নাই এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। ক্লিয়র? নেক্সট, ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট পড়িଥିଲେ টপিক কভর করিয়া। ইন্ডিয়াজ ফার্স্ট গোল্ড মেডাল পাইছন্তি। স্যার কিଏ পাইছন্তি গোল্ড মেডাল? কেউথিরে পাইছন্তি? 62 কেজি कैटेगरी फास्ट ओमेन जदि आम कह फास्ट ओमेन कौन रेसलिंग रे। ओके, तो चैंपियनशिप 2025 62 कैटेगरी रेसलिंग रे पाइचंती एशियन चैंपियन बोली फास्ट गोल्ड मेडल। क्लियर? जदि भोपाल गैस ट्राजेडी आम आलोचना करवा तब आम देखा भोपाल गैस रे कौन होता? आमर जो गैस लीक होता से गैस रे क्यों गैस बाहर ना मिथेन गैस बाहर जहाँकि अनेक जीवन क्षतिग्रस्त करता एवं से जो वेस्ट बाहर ताको आम कौन करें ट्रांसफर कले नहीं ट्रांसफर कौन ट्रांसफर कले तो क्यों ट्रांसफर कले पीथामपुर इंडस्ट्रियल एरिया ट्रांसफर कर नहीं क्या ट्रांसफर कर टॉक्सिक वेस्ट जो बाहर पाखापाखि 40 वर्ष पर इनिशिएटिव गवर्नमेंट नहीं जी भी से वेस्ट सब भारत ट्रांसफर करुच्चे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट बात, अच्छा विवाद से विश्वास गोटे इनिशिएटिव पढ़ा स्कीम पढ़ा विवाद से विश्वास स्कीम। अच्छा किए डिक्लेयर कर न्यू गाइडलाइन फॉर दिस स्कीम इज 21 January 2025 आसी। एस्टाब्लिशमेंट किए कर CBDT कराई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, एथिरे कौन कराई सेंट्रल गवर्नमेंट कहूँ जो माने पे कर टैक्स से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करा जाऊ से ऑब्लिगेशन नुहंतु बाय पेइंग द disputed along with the specialistic percentage tax बा percentage एज गोटे एज हेले परसेंट हेले से माने कौन करेंगे ये जो डिस्प्यूट चली ताकू कौन करेंगे टैक्स पे जो सेटलमेंट है ताकू कौन करेंगे प्रोटेक्शन देवे। क्लियर? दैट तो 6 जनवरी कथा देखा गोटे बढ़िया फेस्टिवल पालन होती जल्लिकट्टू फेस्टिवल। जल्लिकट्टू फेस्टिवल कौटी पालन कराई? तमिलनाडु पालन कराई। ना जना पड़ जाए तमिलनाडु जल्लिकट्टू फेस्टिवल पालन कराई गोटे ट्रेडिशनल गेम कौन में पालन करा जाए जो मकर संक्रांति गलानी पोंगल सेलिब्रेशन से इव्रे पालन करा जाए से पाखापाखि पालन करा जाए। अच्छा एथिरे गोटे कौन होची कन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कह जाए ये कौन है गाय की धरिकी से अभिनय मारती तो दौड़ती गाय को धरिकी दौड़ती केते किए स्पीड गाय की नहीं दौड़ी पार्टी कहते कौन ना जल्लिकट्टू फेस्टिवल। ओके, अच्छा गोटे इनिशिएटिव पढ़ा मोस्ट इंपोर्टेंट इनिशिएटिव 34th इनिशिएटिव कौन कही ग्रामीण भारत महोत्सव कौटी होता दिल्ली रे होता मोटो कौन बिल्डिंग ए रेसिलेंट रूराल इंडिया को आम जागृत करवा रेसिडेंट करवा। ओके, गोटे अपॉइंटमेंट पढ़ी था सर अपॉइंटमेंट नुआ कौन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन ईयर 2025 क्या दि जाए फौजी अहमद किडवाई डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके देन सर टिके गेम स्पोर्ट पढ़िया गेम ना हम नहीं क्रिकेट बर्तमान धूमधाम अच्छी खो खो वर्ल्ड कप 2025 मोस्ट इंडिया मास्कट कौन तेजस आउ तारा। अच्छा जब हम देखा टिके आवार्ड आड़ पलैया ये आवार्ड आम ओडार दिखाई कौट दिखाई गोटे जीएम यूनिवर्सिटी आम अच्छी गंगाधर मेयर यूनिवर्सिटी सी दिए आवार्ड कौ आवार्ड गंगाधर नेशनल पोएट्री आवार्ड क्या दि जाए केते टଙ୍କା दिखाई कौन दिया टिके डिटेल्स लिखिदेवा। ओके प्रतिभा शतपथी को दि जाए मोस्ट इंपोर्टाट क्या दि जाए
ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ 7 ଜାନୁଆରୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି? ଏମିଲା ଫେରିସ୍। ଓକେ, ଏମିଲା ଫେରିସ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ବେଷ୍ଟ ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର। 82 ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି କାହାକୁ? ନା ଏମିଲି ଫେର୍ଜ। ତାପରେ ବାଇ ଆମେରିକାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଆକୁ ଦେଇଛି। କେବେ ଏୟାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? 1944। କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ମେଟ୍ରୋ ରେଲ ନେଟୱାର୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଛି। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର, ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଡ଼େ 3 ନମ୍ବର ଅଛି। ଇକୋନୋମି 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ମେଟ୍ରୋରେ 3 ନମ୍ବର ଅଛି। ତା ସହିତ କହିବା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ପପୁଲେସନ୍। ପପୁଲେସନ୍ ଆମର 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଟିକେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଡ଼େ 3 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓଲ୍ଡ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ କେଉଁଠି ଓଲ୍ଡ ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଲକାଟା ମେଟ୍ରୋ ସର୍ଭିସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା 1984। କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ? ମେଧଭାତ ବା ମଦାଭାତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ନୀଲଗିରି ହିଲ୍ରେ ହେଇଛି, ନୀଲଗିରି ଏରିଆ। ସାର୍ ନୀଳଗିରି କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ନା, ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ନୁହେଁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନୀଳଗିରି। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନୀଳଗିରିରେ ବାଇ କ'ଣ? ଟୋବା ଟ୍ରାଇବ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଟୋଡା ଟ୍ରାଇବ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଟୋବା ଟ୍ରାଇବ୍ କୋଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନାଁ ହେଉଛି ମଦାଭାତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଓକେ, ଏଇଟା ସେମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିସାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 10th ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଦିଆହେଲା। କାହାକୁ ଦିଆହେଲା? ସାଇ ପାରାଞ୍ଜେଫିକୁ ଦିଆହେଲା। ଓକେ, କ'ଣ ଦିଆହେଲା? ପଦ୍ମପାଣି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା? ସାଇ ପାରାଞ୍ଜେଫିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? 10th ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦିଆହେଲା। ସାର୍ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ଡେକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଡେ ଯିବା। କ'ଣ ଡେ କହୁଛି? ଅର୍ଫାନ୍ ଡେ ଅଛି। ଅର୍ଫାନ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 6 ଜାନୁଆରୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1986 ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା 2025 ମସିହାରେ? ସୋସ୍ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରେକ୍ସ। ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାନି, ଡିଷ୍ଟ୍ରେକ୍ସ କରିବା, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। 2024 ଅର୍ଫାନ୍ ଲିଭ୍ସ ମାଥନ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କୌଣସି ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି, ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ବିନ୍ଦାସରେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ରେ ଯିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଫାନ୍ ଲିଭ୍ସ ମ୍ୟାଟର। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବା ତାପରେ ମତ ରଖିଥିଲା 2014 ମସିହାର ଥିମ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି? ସାହେଦ ମଧୁ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ କହନି, ପୂଜା ପର୍ବ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? 2 ଲାଖ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ? 9th 10th ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବଜେଟ୍ରେ 156 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଆଲୋକେସନ୍ କରିଛି, ଯାହାର ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ସାହେଦ ମଧୁ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଆଚ୍ଛା, ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ଦେଖିଦେବା। ଆମର ତ ଭାଇରସ୍ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼େନି, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇରସ୍ ଅଛି। HMPV ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ସେଠି କହିଦିଅନ୍ତୁ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଟା ନ୍ୟୁମୋ ଭାଇରସ୍। ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଟା ନିମୋ ଭାଇରସ୍। ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖାହେଇଥିଲା? ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କେଉଁଠି ଦେଖାହେଇଛି? ବେଙ୍ଗଲୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଖାହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖାହେଇଥିଲା? ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଶରିଜ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ। ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କ'ଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଫିଶରିଜ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କେଉଁଠି କରିଛି? ସିକିମ୍ରେ କରିଛି। କିଏ କରିଛି? ରାଜୀବ ଚରଣ ସିଂ, ଯିଏକି କ'ଣ ୟୁନିୟନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଶରିଜ୍ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ସିକିମ୍ରେ ୟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫିଶରିଜ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। କେଉଁଠି ହେଇଛି? ସିକିମ୍ରେ ହେଇଛି। ଏୟାରଫୋର୍ସ କଥା ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋ, ଜାହାଜ ମାନ ରଖିକି ଯେମିତି DRDO ଶୋ କରେ, ଗୋଟେ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋ କରିଥିଲା। ସବୁ ଜାହାଜ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଉଡ଼ୁଥିଲେ, କଲର୍ ବାହାରୁଥିଲା। ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋ ହେଲ୍ଡ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେଇଛି। କିଏ କରିଛି? ନା ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି। କେତେ ନମ୍ବର ଆଡ଼ିସନ୍? 18 ନମ୍ବର ଆଡ଼ିସନ୍। ଓକେ, ଥିମ୍ କ'ଣ? ଦି ରନୱେ ଟୁ ଏ ମିଲିୟନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା।
ସାର୍ ବ୍ରିକ୍ସ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହେ ବ୍ରିକ୍ସ। ସାର୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ 2024ରେ କାଜାନ୍ ମିଶିଲା। କାଜାନ୍ ବା ରୁଷିଆରେ ହେଲ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। 2024 ମସିହାରେ କାଜାନ୍ ରୁଷିଆର ଗୋଟେ ସହର ସେଇଠି ହେଲ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। 2025 ମସିହାରେ ବ୍ରାଜିଲ ହେଇଛି। 8th ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର ଓକେ ଆମର ଯେଉଁ 11ତମ ବା 11th ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର କିଏ ମିଶିଲେ ନା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମିଶିଲା 2025 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲ। ବ୍ରିକ୍ସ ଓକେ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି। BCCI ନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ, BCCIର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା 1928। କେଉଁଠି ଅଛି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ମୁମ୍ବାଇରେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ ନାମ କହିପାରିବା ରାଜୌରୀନି। ଓକେ ନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକାଇ। ଦେବଜିତ୍ ସାଇକାଇ। ଓକେ ଗୋଟେ ଡେ ଦେଖିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ। ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆମ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଆମ ବାହାର ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ କେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା 8ରୁ 10 ଜାନୁଆରୀ। ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଡିସ୍ପୋସାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଏ ବିକଶିତ ଭାରତ। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପୋସାଲ୍ ବା ଏନର୍ମସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। କାହାର ନା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା 8 to 10 ଜାନୁଆରୀ। ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଡିସ୍ପୋରାଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଏ ବିକଶିତ ଭାରତ। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପଢ଼ିବା, ଆଜିକାର କ୍ଲାସ୍ ରଖିବା। ଓକେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କ'ଣ ମକର ବିଲାକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇନ୍ କେରଳ। ମକର ବିଲାକୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେରଳରେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେଉଁ ଟେମ୍ପଲରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାବରମାଲା ଟେମ୍ପଲରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କେତେ ଲକ୍ଷ ପିପୁଲ ଆସିଥିଲେ 39.02 ଲାକ୍ସ ପିପୁଲ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 50ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ MCQ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଲେ। ଥିମ୍ କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଓଭରାଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ସେୟାର ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିନେବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ଜାଣିଥିବେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାୟ ସର୍ଭିସ୍, ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହୁଥିଲେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, এই ଗ୍ରୁପ୍ କହେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ସର୍ଭିସ୍, ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେବା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଠ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗାନ୍ତୁ। ଜୟ ଭାରତ।